violated Section 144. We were rude to the police. We were aggressive. We were aggressive. हमने we पुलिस were को aggressive, etc., etc. I would like HRCP to investigate into the legality of that document. Okay, So thank you. this is the second point I made. And the last point I want to make, whether it's Aurat March, whether it's Women's Democratic Front, whether it's Women's Action Forum, which has 6 chapters in this country, whether it's the Human Rights Commission of Pakistan, women must stand united. इसमें सिर्फ मैं ये इजाफा करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग थे वी कलेक्टिवली डिसाइडेड कि जिनको जाना था, जिसमें कुछ जो सिग्नेचर हुए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वी डिड नॉट साइन दोज डॉक्यूमेंट्स. वी सेड कि आप जब तक वो चेंज नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे. ताहिर अब्दुल्ला, माई सेल्फ, वी स्टेट एंड देन वी हैड टू मेक देम चेंज दैट एंड देन वी साइन दैट. सो नॉट एवरीवन साइन व्हाट दे हैव एक्चुअली रिटन, यू नो. ताहिरा आप बात करें. जो छोटी बच्ची, आप तो बड़े थे ना, पर जो छोटी बच्ची उन्होंने यहाँ जाए. हाँ ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ताहिरा अब्दुल्ला है. मैं यहाँ अपनी ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू करूँगी क्योंकि जब मैं थाने गई कल दोपहर 1 बजे और 1:15 बजे वहाँ पहुँची और 1:20 पर मुझे गिरफ्तार किया गया, तो इसलिए मैं अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ थी. मैंने नहीं कहा कि मैं किसी इदारे या तंजीम या ग्रुप की तरफ से यहाँ पे नुमाइंदा हूँ. मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिडारिटी और अगर कोई मुमकिन इमदाद फराहम कर सकूँ मैं वहाँ गई थी. तो ये तो ज़ाती वजाहत हो गई. और दूसरी ज़ाती वजाहत ये है कि मोहतरमा हमारी कॉमरेड्स ने जो जिक्र किया कि 14 साल से लेकर 73 बरस की ख़वातीन और बच्चियाँ वहाँ मौजूद थी, तो जिसका वो जिक्र कर रही है 73 बरस, वो मैं हूँ जी. ये बुढ़िया मैं हूँ. कहने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वहाँ पे था. हर इनकम ग्रुप से, हर एज ग्रुप से मेजर इश्यूज औरतें और बच्चियां मौजूद थी. फेमिनिस्ट दस्तूर के ऊपर 2 प्रेग्नेंट औरतें थी. 2 हुकूमत पाकिस्तान से की एम्प्लॉइज की जिनका मुलाजिमी थी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरियों में वापस जाना है. मैं आदाद शुमार में कुछ इजाफा करना चाहती हूँ क्योंकि जहाँ जितनी गुफ्तगू हुई पूरी तरह से मैं तायीद करती हूँ. बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई. जब एडवोकेट कशमाला के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, मेरे बाद हुआ, मुझे कहीं और ले गए थे. ये जो लाठी आपके ऊपर मारी गई ये बाद में मारी गई थी. जब तक मैं वहाँ थी इनके साथ बद कलामी हुई और बुरी औरत. 6ठी बार गिरफ्तार होने के नाते मैंने इनको मना किया. बिल्कुल जब मैं फोन पे थी तो आगे मैंने कहा कि ये ना आपके लिए अच्छा रहेगा ना हम सब के लिए अच्छा रहेगा. यू नो, जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड. लेकिन जब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बदतमीजी ना करें, और यहाँ पे सबने ऐसे जो का लफ्ज बोला है कि SHO की बात करूंगी, SP तो बाद में, वो तो रात में 10-11 बजे आए थे. स्टेशन हाउस ऑफिसर का नाम लेना जरूरी है. शबाना, नॉट द अदर शबाना. अच्छा जी, ठीक है. ओके. मेरे सामने तो शबाना ने जो सलूक किया इनके ऊपर, अब मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ कि क्या किया शबाना ने. यू हैव टू एंडोर्स. तुम कह रही हो कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ. बदतमीज मैं तुम दिखाती हूँ. And I caught her hand. At that time, I said, "You will not hit Kashmana. She's a lawyer. She's here in her capacity as a lawyer." लेकिन फिर मुझे कहीं और ले गए और उसके बाद इनके ऊपर लाठियां बरसाई और फिजिकल तशद्दुद किया गया. वो जो था वो उस वक्त रोका गया था, लेकिन बाद में इनके साथ जब उन्होंने देखा कि कोई बुरी औरत नहीं है
इसलिए वो हुआ। जी आई नो, लेकिन थोड़ी सी आदाद शुमार को ठीक करनी जी है। जी 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 अखबारों में आ रहा है कि 40 लोग थे या 15 लोग थे या 30 लोग थे। सही बात तो ये है, औरतों के थाने सितारा मार्केट G7 सेक्टर में 35 औरतें थी एट वन टाइम। किसी को निकाल दिया, किसी को ले आए, कोई नए आ गए, कोई पुराने आ गए, कोई चले गए, लेकिन टोटल जो थे वो 35 थे। इसी तरह मर्दों के थाने में कोसार F7 मरकज जिना मार्केट में हमें बताया गया है कि आखिर में तो शायद 35 हो गए। नहीं, they need to know the facts. They really need to know the facts. ठीक है, कम से चले। कम आदाब और शुमार तो अच्छा, ठीक है। क्योंकि, नहीं, मैं 1 मिनट और। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। मुझे पता है कि प्रेस ने सवाल करने हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल कर देना। Bond of good conduct and undertaking. I, fla, do hereby solemnly state and undertake that Section 144 CRPC and provisions of Peaceful Assembly and Public Order Act were duly imposed. However, in violation of the said orders, I committed, सुनिएगा गौर से, I committed a serious illegality and took the law into my own hands. Shame! During the said incident, my conduct was aggressive and disorderly. I quarreled with the police, failed to comply with their lawful directions, and also instigated others present with me to argue and quarrel with the police officials who were performing their official duties. इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता, और हम लानत भेजते हैं, कंडेम करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं आईसीटी पुलिस को और आईसीटी की एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि रात में जब एसपी सिटी डॉक्टर अयाज तशरीफ लाए, तो कम से कम डॉक्टर फरजाना और मेरे साथ शायद कुछ उन्होंने सीनियरिटी का तकाजा देखते हुए थोड़ी सी हल्की सी हाथ हौला रखकर उन्होंने तशद्दुद के बगैर हमसे गुफ्तगू की और थोड़े से एहतराम के साथ गुफ्तगू की, अनलाइक ऐसे जोर शबाना। थैंक यू। She was I will hand over to Kushal. I think we should take questions. Response when questions come. अच्छा, ठीक है, हाँ, चलिए। जी बहुत शुक्रिया। क्वेश्चंस के जाने से पहले मैं सिर्फ एक खुसूसी तौर पे एचआरसी की जो मेंबर्स हैं, तारिक वाली साहब, सफदर चौधरी साहब, बाकी जो एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स जो कल मौजूद थे पूरा दिन दोनों पुलिस स्टेशन के सामने, सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके साथ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जी बाबर साहब तो खुसूसी तौर पर वो कल 4 घंटे मौजूद थे, जिससे बाकी जहांगीर साहब और किसी और के हमारे मेंबर्स जी आलिया सैयद साहब जी बिल्कुल जी सवाल मेरा नाम नुरा मिर्जा है, मैं जियो से हूँ। मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने कल कहा कि दीगर जहाँ पर भी औरत मार्च होती है वहाँ पर उन्होंने मौखर कर दिया, और यहाँ पर कल नया मार्च भी थी, शहीद सियालवी ने भी प्रोटेस्ट करना था, वो भी मौखर किया गया। तो फिर उनका ये कहना था कि फिर औरत मार्च क्यों नहीं किया गया, बिकॉज इस्लामाबाद वाज अंडर थ्रेट। ये मौका उनका है, उसमें हम आपका रिपोर्ट चाहते जी, इसका हम आपको जवाब देंगे। अगर तो ये है कि ना तो कराची औरत मार्च और ना ही लाहौर औरत मार्च में कुछ प्लान किया था, क्योंकि पिछले साल भी रमज़ान की वजह से वहाँ नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मौखर कर दिया, उन्होंने प्लान भी नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अप्रैल में प्लान किया हुआ है, कराची में किसी और डेट्स पे प्लान किया, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह हमने आपको बताया है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कहा हो कि शहर में आपके ख़िलाफ़ जो है वो गोलियाँ चल जाएंगी, और हमें पता है कि सुसाइड बॉम्बर है, और हमें पता है कि आप पे हमले होने वाले हैं। तो उन्होंने आज से पहले भी कभी हमें एनओसी नहीं दिया, ठीक है। हमें कंटेन करते हैं, हमें बीच ऑफ तक नहीं जाने देते, बीच में लाठीचार्ज भी उन्होंने हम पे किया है। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दफ़ा उनका मकसद क्या है। देखिए, उन्होंने इस्लामाबाद शहर को एक ट्रेलर दिखाया है आफ्टर ईमान एंड हादी के बाद,
کہ جو مطلب ایک ہیومن رائٹس کا ایک آئیکونک شخصیات وہ بن چکے ہیں اور وہ ان ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. ایک پہلے انہوں نے وہ ٹریلر دکھایا ہے کہ آپ اگر اس طرح کے جو فیئر لیس ڈیفینس کریں گے آپ سٹیزن کا تو ہم آپ کے ساتھ یہ حال کر سکتے ہیں. اور دوسرا عورت مارچ اسلام آباد کے ذریعے جتنی انہوں نے بروٹیلٹی انپریسیڈنٹڈ بروٹیلٹی دکھائی ہے, انہوں نے یہ میسج شہر کو بھیجا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو بھی کوئی ریزسٹنس موومنٹ ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے, چاہے وہ ورکنگ لیبر کی ہے, چاہے وہ ورکنگ کلاس کی ہے, چاہے وہ کچی آبادیوں کی ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا اگر آپ باہر نکلیں گے اور آپ اپنی آواز اٹھائیں گے. I think that is the thing they wanted to break. They wanted to break the very basis of our movement, not Aurat March resistance movement, but all the resistance movement in the city which are going on in the country and in the city. اچھا میم یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ ہم یہ جو آپ کو رکناوا کا کے نکالا گیا جی, آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو سائن کیوں؟ نہیں میں نے تو سائن نہیں, میں نے اور طاہرہ نے سائن نہیں کیے. ہم نے وہ چیزیں ان سے نکلوائی کیونکہ ہم نے کہا, سب کو ہم نے کہا, جس طرح بھی انہوں نے کہا کوئی پریگننٹ تھی, کوئی اسٹوڈنٹ تھی, ان کو فکر, کوئی چھوٹی بچوں کی مائیں تھیں جو بچیاں رو رہی تھیں کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں رات کے 12-1 بجے تک ہم کہاں ہیں, ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ کوئی ایکسیس ٹو ٹیلی. ایک سیکنڈ میری بات سنیں. ہم نے ایز اے کولیکٹیو فیصلہ کیا کہ سب لوگ سائن کریں اور نکل جائیں. میں نے اور طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پہ سائن نہیں کریں گے. دین دے ور ورچولی بیگنگ اس, اور پھر انہوں نے وہ جو یہ کہ فار گونیس یا وہ یا ہم نے اگریشن دکھائی وہ انہوں نے ریموو کیا. میرا اور طاہرہ کے جو سگنیچر ہے وہ بالکل فرق اس کے اوپر ہے, لیکن ہم نے کنسیڈریٹ فیصلہ کیا کہ ہر ایک کو, میری بیٹیاں بھی تھیں یہاں پہ, باقی عورت مارچ کی ایکٹیو, ہم نے کہا سب نکلیں کیونکہ صبح سے لے کے ظاہر ہے رات کے 12-1 بجے تک. اوکے چلیں, تشدد ہو رہا تھا اور جو حالات تھے وہ بتا دیا آپ اگلا کو. کوشچن, چلیں اگلا سوال. ہاں جی عالیہ. اچھا یہ تو انہوں نے دھوکے فریب کھٹیا بن کی جو ہے نا اعلیٰ ترین مثالیں, بالکل, اور اس سے صرف ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اب ہم کہیں رکنے والے ہیں. بالکل صحیح. ہم اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ پلٹیں گے, ہم اس سے زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ انشاءاللہ سب چیزوں کا سامنا کریں گے. یہ ان کو سمجھنا چاہیے. وہ سب لوگ جو باہر تھے یا اندر تھے, ہم تھوڑے سے لیٹ ہوئے, ورنہ شاید ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے, لیکن ہم نے آپ کو جانے نہیں دیا ورنہ آپ بھی ہوتی ہیں. نہیں, جیل میں جگہ کم پڑ گئی تھی, وہ ویٹ کر رہے تھے سر. افغان ریفیوجیز آگے ہماری لاک اپ میں, اب وہ ویٹ کر رہے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا, اینڈ دین دے سیڈ اب یہ نکلیں تو پھر اندر بھریں کیونکہ جگہ نہیں تھی. زینب نے کچھ کہنا ہے پھر امداد آپ کا. اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی حرکتیں اصلیت دکھائی ہے. اب ہمیں اپنے اگلے پروٹیسٹ کے لیے, اگلی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو بہتر تیار, انہوں نے سیلیبریشن کو پروٹیسٹ میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایبسلیٹلی. لیکن اس کے ساتھ میں دیکھیں ہمیں یہ بھی ایک دو سوال اور لے ہم لیں. اپنے سیلف ڈیفینس کو بہتر بنائیں, ہم اپنے فون کو کس طرح محفوظ رکھیں, ہمیں وہاں سے کوئی اندر سے فوٹیجز بھیجنے کی کیسے ضرورت ہے, کیونکہ ہماری بچیاں ہماری لڑکیاں جو تھیں وہ اس سازش کا شکار ہوئی. وہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم مانتے چلے جائیں گے, اور جب ہم مانتے چلے جائیں گے تو یہ شاید نرم ہو جائے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ we need to have show more strength, ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ان چیزوں پہ کام بالکل جی. Thank you, Alia. Zainab, quick, you have to be quick. We have to. اس سے کچھ سوال. سب سے پہلے تو کل کی جو سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ ہم اندر تھے لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھی باہر موجود ہیں, نہ کہ صرف عورت مارچ اسلام آباد بلکہ جو تمام ریزسٹنس موومنٹ ہے, پروگریسو الائنسز ہیں, ہمارے میڈیا ہے, وہ تمام لوگ باہر موجود تھے. میں ان کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور آئی تھنک اس واقعے نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم الگ الگ جو ہے جس میں پی آر ایس ایف, عوامی ورکرز پارٹی, WDF, لائرز اور جرنلسٹ. اس کے علاوہ ایک اور بہت مختصر سا پوائنٹ جو ہمارا جو اس سال کا تھیم تھا, یہ جو دستور ہے جس سے ہمیں کرٹیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ پی کا پاپو 27th امینڈمنٹ جیسے لاز کو ہم ان کے اگینسٹ ہیں, ہم کھڑے رہیں گے اور ہم نے ان کو دکھا دیا. Zainab, yes, your point is taken. Ji, Imdad sir.
तीन शायरों और अदीबों की तंजीमों को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक तो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन है, दूसरे एक इंटरनेशनल बॉडी है शायरों और अदीबों